o City Vet Office may pagawa sa schedule alang sa anti-rabies vaccination, deworming ug neutering ning bulan sa Enero. Ani ang detalye. Sa padayon nga paningkamot ni Ozamis City Mayor Attorney Henry India Fuaminal Jr. aron masiguro ang kahimsog ug kaluwasan sa mga residente sa Dakbayan, ang City Veterinary Office padayon sa paghimo sa anti-rabies vaccination, deworming ug neutering sa mga binuhing hayop sa nagkalain-lain nga mga barangay sa syudad. Alang sa tuig 2025, may pagawa sa schedule ang City Vet Office ubos sa pagdumala ni City Veterinarian Dr. Evelyn Sunico ug pinaagi ni City Veterinarian 4 Dr. Lourdes Caliao alang sa bulan sa Enero nga naglangkob sa libreng mga serbisyo sama sa deworming alang sa mga dagkong hayop, anti-rabies vaccination ug neutering kun pagkapon sa laking binuhi nga mga iro ug iring. Kini nga programa usa ka mahinungdanong inisyatiba aron mapalambo ug masiguro ang kahimsog sa binuhi nga mga hayop ug malikayan ang peligro sa rabies ug pagdasig sa katawhan nga mahimong responsableng pet owners. Ang musunod mao ang schedule alang sa anti-rabies vaccination, deworming of large animals and neutering of dogs and cats gikan sa City Vet Office alang sa bulan sa Enero 2025. January 14, 2025, Barangay Mulikay, anti-rabies vaccination and deworming of large animals. January 15, 2025, Barangay Embargo, anti-rabies vaccination. January 16, 2025, City Vet Office, neutering of dogs and cats. January 22, Barangay Gutukan, Diot, anti-rabies vaccination and deworming of large animals. January 23 to 24, City Vet Office, neutering of dogs and cats. January 28, Barangay Sangay, Dako, anti-rabies vaccination and deworming of large animals. January 30, Barangay Aguada, anti-rabies vaccination and neutering of dogs and cats. Ug January 31, 2025, Barangay Kapukaw P, anti-rabies vaccination and neutering of dogs and cats. Kini inisyatiba o sa kapadayon nga paningkamot sa pagpanalipod sa kahimsog sa binuhi nga mga hayop sama sa iring ug iro, pagpugong sa rabies pinaagi sa pagbakuna ug pagkapon aron malikayan ang sobra nga pagdaghan sa populasyon sa mga iro ug iring sa syudad. Gihangyo sa mga pet owners nga magpanuter o magpakapon sa ilang mga binuhi nga iring ug iro nga mubisita daan sa opisina sa City Veterinary nga naa mahimutang sa second floor sa Ozamis City Public Mall sa wala pang schedule ni ini aron mapasabot ug mahatagan og giya kung unsay angay andam alang sa ilang binuhi. Una pa ang pagnuter o pagkapon. Kini nga programa nagpakita sa dedikasyon sa Asenso Ozamis Administration sa pakigbatok sa rabies ug pagpanalipod sa kahimsog sa binuhi pinaagi sa deworming, pagkapon ug anti-rabies vaccination nga naghatag proteksyon sa matag komunidad ug nagpalig-on sa kooperasyon pinaagi sa lokal nga panggamhanan nga masiguro ang usa ka himsog, luwas ug responsableng komunidad.